गुड मॉर्निंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागत। तृतीय अध्याय चतुर्थ पाठ रही स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति अर्थात स्वाधीनता परे भारतर अर्थनैतिक परिस्थिति किपरि हेतिला से विषय आम आदि अध्याय आलोचना करवा। चलो स्टार्ट करवा। प्राय 200 वर्षर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारतीय अर्थनीति को रुग्ण और पंगु कर देइथिला। ऊनविंश और विंश शताब्दीर आद्य भागरे विश्व में व्यापक शिल्पायन और अर्थनैतिक प्रगति परिलक्षित होइथिला, किंतु भारत और भारत भली साम्राज्यवाद शासन द्वारा निष्पेषित हेउथिबा देशमानंकरे कोनोसी प्रगति परिलक्षित होई नथिला और अनेक गुडी अर्थनैतिक समस्या मुंड टेकी सारिथिला। कारण इंग्रेज माने सबु जिंस भारत को पूरा खोल करिकी पळैथिले। भारत रे आउ किछि अर्थनैतिक प्रगति हेई पाला नाही। भारत बहुत पछुआ भाबरे गति करुथुला। तो भारतर प्रमुख समस्या गुड़िक थिला परिव्याप्त दारिद्र्य, निरक्षरता और अज्ञानता, विपर्यय कृषि व्यवस्था, शिल्पायन क्षेत्र में स्थाणुता और हस्तकुटीर शिल्पर अधोगति। भारतर एही विपर्यय अर्थव्यवस्था को विकास द्वार देश में पहुंचाई देबा पई केतेक सुविधा ए देश रे उपलब्ध थिला। यही सुविधा गुड़िक थिला 1914 रु 1947 मसीहा मध्य भारतीय शिल्पायन को आग को नहीं आनी पारिथिबा केतेक पुंजीपति और उद्योगपति उपस्थिति, भारतर पर्याप्त खनिज संपद और प्राकृतिक विभाव, भारतर मानव संपद और भारतीय मानक हाथ में थिबा बैंक बीमा और अन्यान्य अत्यावश्यक आर्थिक उपचार। मोटामोटी कहया गले स्वाधीनता बेलू भारत वर्ष एक निजस्व अर्थनैतिक भित्तिभूमि उपलब्ध थिला। एही भित्तिभूमि उपरे एक सबल और दृढ़ अर्थनीति प्रतिष्ठा करा जाई परिवार आशा थिला। स्वाधीनता बेलू स्वल्प हेले भी केतेक भारतीय शिल्पपति और उद्योगपति देशर शिल्प वाणिज्य बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सेमानंकर आसन जमाई सारी थिले। भारत स्वाधीन हेबा परे केउ दृष्टिभंगी रे भारतीय अर्थनीति को ठीक दिग्दर्शन दिया जाई परिबो से संबंध रे विशेष मत पार्थक्य नथिला। सेतबेले भारतीय अर्थनीति को सुधारिया पाई जेउ सब पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला सेगुड़िक हेला आत्मनिर्भरशीलता, आमदानी ह्रास करी और व्यावसायिक संतुलन को बजाय रखी भारतीय व्यवसाय को शक्ति प्रदान करने पाई द्रुत शिल्पायन अर्थात शिल्प व्यवस्था आमदानी ह्रास करी और व्यावसायिक संतुलन को बजाय रखिया पाई भारतीय व्यवसाय को शक्ति प्रदान करुवा द्रुत शिल्पायन, आत्मनिर्भरशीलता, भारत में पुंजी विनियोग क्षेत्र में साम्राज्यवादी और विदेश पुंजीपति और उद्योगपति मान यथासंभव बारण, जमीदारी प्रथा को उच्छेद कर भू संस्कार कार्यकारी करने, रयत मानू सेमानकर स्वतः अन्यान्य सुविधा प्रदान करने, समवाय आंदोलन को शक्तिशाली करने, भारतर विपुल जनसंबल को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करी देशर प्रगति पाई विनियोग करिबा, कुटीर शिल्प को प्रोत्साहित करी ग्रामीण अर्थनीतिक दृढ़ीकरण करिबा, बृहत शिल्प गुड़िकर सरकारी उद्योग रे प्रतिष्ठा करिबा, सरकारी और बेसरकारी उद्योग को समान सुजोग प्रदान करी एक प्रकार मिश्रित अर्थनीतिर परिवेश सृष्टि करिबा, अनुसूचित जाति और जनजाति मानकु भारत रे अर्थनैतिक प्रगति स्रोत रे शामिल कराइबा थिला मुख्य लक्ष्य। स्वाधीनता प्राप्ति पर ए सबु को कार्यक्रम करिबारे कोनोसी प्रतिबंधक नथिला। शिल्पायन उद्देश्य एक व्यापक परिवेश सृष्टि करिया पई आवश्यक पदक्षेप निया सारिथिला। भारत सहित देशीय राज्य गुड़िकर सर्वांतकरण रे मिसी जिबा परे खनिज संपद विनियोग करिबा और सारा देश रे निरंकुश वाणिज्य व्यवसाय करिबारे कोनोसी बाधा विघ्न रहिला नाही। अनेक पदार्थर मालिकाना स्वतः केंद्र सरकार बा राज्य सरकार हाथ में रहिला। सारा देश रे अबाध जोगाजोग गमनागमन परिवहन क्षेत्र में कौन प्रतिबंधक रहिला नहीं। बर्तमान आम पढ़ा योजना आयोग और पंचवार्षिक योजना केमिति स्टार्ट है। 1950 मसीहा मार्च 15 तारिख में भारत सरकार योजना आयोग गठन कले। प्रधानमंत्री यार चेयरमैन रहिले। प्रथम पंचवार्षिक योजना पाई चिठा प्रस्तुत है। 1951 रु 1956 मसीहा पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी है। केतेरु केते जाए 1951 रु 1956 जाए 5 वर्ष जाए पंचवार्षिक योजना बुझी पाइल। यही योजना काल रे कृषि और जलसेचन उपर अधिक गुरुत्व दिया जाइतिला। 1952 अगस्त 6 तारिख रे जातीय उन्नयन परिषद प्रतिष्ठा करा गला। 1956 रु 1961 मसीहा थिला द्वितीय पंचवार्षिक योजना।
1956 ରୁ 1961 ବୁଝିପାରିଲ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ପିସି ମହାଲାନୋବିସ୍ କଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି, ମୌଳିକ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି 3ଟି ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ବୁଝିଲ, এইটা হচ্ছে ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। 1961 ରୁ 1966 ଥିଲା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। 1962 ରେ ଚୀନର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ 1965 ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚୀନ ସହିତ ଭାରତ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? 1962 ମସିହାରେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1965 ମସିହାରେ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ 30% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟୁନ 17% ବଢାଇବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା ଜାତୀୟ ଆୟରେ ବାର୍ଷିକ 5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳତା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ରାସାୟନ, ଇନ୍ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କଳକବ୍ଜା ଉତ୍ପାଦନ, ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ଓ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟର ହ୍ରାସ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏହା ଥିଲା କଣ? ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? 1966 ରୁ 1969 ଯାଏଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, 3ଟି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1969 ରୁ 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1969 ରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରାଗଲା। କୃଷିର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଓ 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳ ହ୍ରାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ଦରଦାମ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1974 ରୁ 1979 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ 1978 ରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। 1978 ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। 1980 ରୁ 1985, 1985 ରୁ 1990 ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶତକଡ଼ା 5.2 ବା 5.2 ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଣ? ନା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଆଧୁନିକକରଣ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 5ଟା ପଢିଲେ, 5ଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତମର ପଡିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆଉ କୋଉ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ଯାଏ ହେଇଥିଲା। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିପାରେ 2 ମାର୍କିଆ, ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରିବ। ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଶତକଡ଼ା 3.23 କିମ୍ବା 3.23 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
पंचम योजना काल रे बेकारी समस्या ह्रास करिबा पई और नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबा पई जवाहर रोजगार योजना कार्यकारी हला बुझी पाइल नियुक्ति सुजोग दिया पई कोन हला जवाहर रोजगार योजना कार्यकारी हला एही योजना काल रे सकल जातीय उत्पादन शतकड़ा 5.8 बा 5.8 हार रे वृद्धि प्राप्त हला अष्टम योजना आरंभ हला 2 वर्ष परे अर्थात 1992 रे एहा 1997 पर्यंत चलिला अष्टम पंचवार्षिक योजना वार्षिक शतकड़ा 5.6 अर्थात 5.6 जातीय अभिवृद्धि हार पई लक्ष्य रखिथिला शिल्प अभिवृद्धि हार लक्ष्य थिला शतकड़ा 7.5 किंवा 7.5 योजना शेष रे देखा गला जे वार्षिक हाराहारी अभिवृद्धि हार होउची शतकड़ा 6.8 एहा थिला धार्य लक्ष्य ठारू शतकड़ा 1.2 अधिक कारण लक्ष्य थिला केते 5.6% जातीय अभिवृद्धि किंतु बढ़िला केते 6.8 अर्थात 1.2 अधिक बढ़िला जोटा होची बहुत सफल हेतिला बुझी पाइलो ए जो आमे पढिले 8टा योजना पंचवार्षिक योजना भितरु जे कोनोसी गोटे क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो आइदर शॉर्ट क्वेश्चन संक्षिप्त रे हो दी मारिकिया किबा लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे बुझिलो तो आज पई एति की नेक्स्ट क्लास रे हारा कंटिन्यूएशन रे आमे नेक्स्ट जिंस पढिबा नवम पंचवार्षिक योजना ठारू ऑनवर्ड्स बुझिलो आज पई एति की धन्यवाद।